Ay! 1-0! 1-0 boy! Oh, siyag na. Oy! Allah ko ta! Allah ko na vlog! This is the ukis mana! Woohoo! Allah! Dito sa! Allah ko na! Oy! 2-0! Insan! Okay, kagabsat. Intay man na nagabal-abal. Jak makontak jay kadwak ni insan Jaymar ngimun una klatan. Baring sumarunon to damdama. Ngim no ambo na papanan na. Panais. Ganda to luganak. Yan oh. Tayo manain. Ito yung spots dito kadto kabsat. Nay kas pagitat dalan. Allah ko lang. Panais. Ah, di ba? Ni, agtaka kagabsat ato tay kadwakon. Hod. Kali batik pa lang ha. Adda gayam ni insan Jaymar dito na dito yung motor na eh. O siyang na yung una kanyak gayam kitor uray ko siya natinjay kit dandanak ng lungat dadagayam dito yain. Panais. O gagapsat di jay insan kunde oh. Ukis mana dinak imbati nakmay. Partakam! Umay na kalan! Tertaray. Partawin nagwawardan! Okay, tayo sundungan gagapsat. Op! Ay! Oh! Day sad. Ni, ismana. Let's go! No, kinista. Bakit tayo? Oh, ismana man ang gift na sa atin sa ano. Nagamak na ito pagbagay pagkuka pagdamdaman may kapsat. Amo yun magagkadalin na. Kasla balay kadalay balay. Kasla na kadalay. 10 feet ka. 10 feet. Oy! Okay. Dati tibangi rin kakapsat. Oh. Hop. Yung kami kakapsat, kita si Tiga Rumor, abal-abalain. Naladawag kami na. Ano yun saan? Bayat? Masin pa yung abal-abalain. No, dapay ko na. Taray kami kakapsat. Kita tandaan. Namandog sa bagit mo boyo. Bakit ito makinig ka sa akin? Sinapatay ka sa abal-abal. Okay, gapit tayo. Biday ka kapsat. Biday yata yung saan? Winin saan ng biday ko tira. Biday na. Kanak pambasi data kong saan. Mamaya, relax ka lang. 5 minutes later. Datan ka kapsat. Datan. Paring adot malat tayo matatan. Oh, data biday itirak. Gasa. Ngayon pinisting ko, ito pa imod ko, baring adaan ng tamala na. Awi! 1-0! 1-0 boy! Kabil ko to. Kunin mo na! Gamatan mo lang! Kunin mo na! Hindi na nga agat yan! Oy, gala. Oh, siyag na. Oy! Allah ko ta, Allah ko na vlog. This is the ukis mana. Woohoo! Allah! Dito sa. Allah ko na. Oy, 2-0 insan. Oy, madabaan na dyan eh. Dito pa ilang boy. Alam ko nyo. Bigli minsan kami na. Oy. Umay ka kanyak. Ito ipapanam. Biday. Nay, dyan naman insan na. Aranda ka na eh. Diyan likod mo. Okay. Come on baby boy. Lapag ka dyan. Lapag. Lapag ka na. Lapag ka na. Yan. Dalawa sila. Ay, napad na jibanger. Oh shit! 3 hours later. Bakit muling lingag insan kit dapay gayam dito na. Siyang na. Kas makita man yung kagabsat, damit sang pulong sa piman. Damit na yung kabsat. Oy.